Alright, Dolomite na tayo guys. Ayan o. Yan. Di ba? Ganda. Oh. Puting buhangin. Yan. Oh, ang ganda dun. Yan yung MOA. MOA Arena yan. MOA Arena. Ayan. Andito yan, dyan yung kapatid ko. Nakikita nyo yung puti na barko. Yan yung puti na yan. Malabo lang. So hindi ko kita. Kasi maaraw. Mukha ko nakikita. Ayan o. Diba? Alright. Diyan tayo galing kanina. Yan sa may hotel HO. Ayan, daming barko ano. Oh. Alright. Thanks for watching.